Ay, kate. Awag lang. Mitsubishi. Adventure. Mitsubishi Adventure. Baligya. Power window. Oh, function eh. Ato na ipaubos. Function sa pikas. Nalay tail. Ayan. Function sa pikas. Okay. Sina. Oh, tingog ba? Okay kayo. Oh, okay pakai solo to. Dual aircon ba? Oh, Tinawag na yung komisyon na balay kan. walay. Dito po, di ako dumag dito dito. Naray buyer eh. Buyer, buyer sa kinan. Hindi na kundi sumog palawas dito. Kanya na yung unit eh. Hi, vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Mao na nagbantay sa Matrix diri mga brother oh. Tugtog lang hayang-hayang ba. Ako may karwas boy. Oh. Okay. Ayay, Karwas boy. na ay buyer no. Ano ka bayar dai? Ha? Ano ka bayar? Ay na naman kanay man nagbayad dong ka. Ako na siguro ay. Sige lang. Power pack mo. Kaya botering mo hanggang ito ginawa, asa po kumiyatag. Oo, mabot. Oh. Gas. Ay, udah gas. Okay. Gasolina, say? Diesel. Diesel. Oh yes sir. Uy, airplane. Airplane. Buyer, taka may buyer kaming tao. Sir, mo napaliton sa sakyanan, sir. Ha? It is drive, sir. It is drive. Op, mo something na sa loyo. Ay, limpyo sang loyo eh. Nalay karga. Ay, isira kasi mapiit ka.